हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज व्लॉग रे आम देखू कि आम बाड़ी बगीचा सब देखा हे। बाड़ी बगीचार केते नुआ नुआ गछ सब लगे नड़िया गछ आरंभ करी आंब गछ पणस गछ ये देखु यहाँ गोटे आंब गछ ए पकई 12 आंब गछ एबे तोड़ा हेनी छोट अच्छी आउे बड़ हेल्ले तोड़ा हे। एपटे यहाँ आम पिला बेले देखु ये गचर आम के खेलुलु किंतु एबे जो फनी बात्या पर एगुड़ा सब भांगिकी ऊपर सब पड़ी एबे एथरा किछि करि होनी सब नड़िया गड़ देखु कि सब बात्या पर सब कटा ही पड़ी। एठी आम बाड़ी यहाँ आम घर मुझे देखिले हम घर देखी दूसरी एठी आमर गुआ गछ हरिका सब पड़ी ये नुआ नड़िया गछ सब पड़ी वर्ष 2 वर्ष हम गुआ गछटा वर्ष 2 वर्ष खंडे हम ये गुआ गछ भी अच्छी गुआ गछ नड़िया गछ गोटे देखुन आम आज्ञा ओडिशार एठी पूरी जगह टॉपिकल जगह वर्तमान देखिबा हम गड़िया आम देखैबू वर्तमान आम गड़िया आम देखैबू जाउछु बात्यारे पोखरी सब गड़िया सबू जेतक अलिया आवर्जना सब आसी पड़ता तो सफा होबे दल हो वर्षा दिन कहीं गाधु ना ये गड़िया सब पानी जा पाख बिल देखुन से सब बिल से बिल सब पानी जा सब हुए खरा दिन चाष तू कह तू तू ये बर्तमान चंदन भाई गड़िया बुड़िकी आसिले बुड़लनी हाँ से आसिले वीडियोटा आम सेपट पटू करके आसू तापर से आसवे देखो छोट गड़ियाटा 1000-2000 माछ छड़ा होती तो चलतु आज्ञा सेपट पट देखा तापर चलो एबे जीवा ऊपर पट बाड़ी देखा सेठी केते नुआ गुड़े गछ अच्छी कहून भाई कौन कहून हाथ देखी कह चल जा कह हाथ देखी कह चल जा चल जीवा तरीक बारी देखा ये रहा गोटे ओ गछ चलते आम ऊपर बाड़ी देखा देखिए जल्दी जल्दी चल भिडियोटा करदे बारटा बजला पिकुलु सोनू जाऊँगी बर्तमान देख पिकुलु सोनू तो आम जानव तार सब अलग प्रकार तार ढंगी तार सब अप्सरा ढंगी ढंगी भंगी तार अप्सरा पिकुल टे साउटी हेलु तार टे अंटा कमर हलिया देखीदे आम बर्तमान यहाँ हूँ आम आंब गछ आम पिला बेले ये दोली फोली खेलु सोनू जाऊनु कौन जापारनु ना कौन सेटा आसिले पछरे देखा देखिए गड़िया पोखरी देखु पोखरी केड़ बड़ पोखरी 4 एकर खंडे हम ये पोखरीटा देख पिकुलु जाऊँगी बर्तमान तार पिकुलु सोनू सोनू देखिपे आमर केमती जंगल फंगल हो जाइए वर्षा दिन देखु आमर ये कदली गछ पड़ी 7 मास खंडे हो गला भिडियो है जो पेंडा फेंडा पकईनी बर्तमान जो पेंडा पकईब आम पुणी आ गोटे थर भिड कर छाड़ू आपण मैंने देखिए एबे जीवा आमर ऊपर बाड़ी को ऊपर बाड़ी देखु प्रथम गोटे शागुआन गछ लटी तो आज्ञा चारिआडे माड़ी कौन करवा सेमती असना रोचे खाली शीत दिनटा ये वर्षा दिन चलती सफासफी करने को बहुत कष्ट हो शीत दिन आसू एगुड़ा सफा करदे से गोटे नुआ भिड आने से देखिए आमर गाँवर असली सुंदरता ये तो आज्ञा सफा सुतरा करहबनी जंतु तथापि रिस्क नहीं कि आम भिड कर पठाइबापी साप रोचे ये प्रबल कि तथापि रिस्क रे आम आपण पाखु आसटी ब्लॉग वीडियो कर देखो 12 मासी आंब गछ 12 मासी आंब गछ ये गचर आम चढ़ी आंब आंब तलू खजुरी गछ आंब तथापि देखो गोटे रही आंब देखो आंब से देखिपे दूर को जूम कले जापर गोटे आंब रही एबे तोड़ा आज्ञा वर्षा दिन आंब एबे तोड़ा ये देखो पुराणा नड़िया गछ सब रही किंतु एटा बढ़ी पारनी घास सफा हो पारनी ये कदली गछ नाली कदली देखी थे आपड़ के नाली कदली आमर एपटे चाष कराए स्वतंत्र नाली कदली जोटा मार्केट में बहुत चाहिदा अच्छी तार एपटे एपटे आउ गोटे गड़िया अच्छी कि आमर नुह अच्छी लोक कि एत कि फलपद से किसी होनी
ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛୁ ଘରକୁ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆମର ଦିଅଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ସୋନୁ ଆଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯାଉଛି ପଛରେ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇକି ଯିବା। ସମୟ 12ଟା ପରେ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସମୟ 12ଟା ପରେ ହେଇଗଲାଣି ରେ ଭାଇ। ଆମର ତ ଏପଟେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା ପିଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ବଣରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, କାଦୁଅ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ କଷିବାର ଅଛି। ବାଗେଇକି ଯାଅ। ଚନ୍ଦନ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ଏଇଲେ ଗାଧେଇବ ଯାଇକି ଗଡ଼ିଆରେ। ପହଁରା ଜାଣିଛୁଟିରେ କୁହ, ରହିଥା କେତେ ଦିନ ପରେ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧଉଛୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ତ ଏଇଲେ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ଗଡ଼ିଆରେ ଗାଧେଇବି। ତଥାପି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଗଲେଣି ଗାଧେଇବାକୁ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିଆରେ ବସିଥିଲେ। ଆରେ ଗଞ୍ଜିଟା କାଢ଼େ, ତମ ଷ୍ଟିଲ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଏ ପହଁରିଲା ରେ ଟୋକା। ମଝିକି ଯା ଦେଖିବା କେମିତି ପହଁରୁଛୁ। କେତେ ପାଣି ଦେଖେଇ ଦେ। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ ଅଛି। ଖରାଦିନେ ବିଲକୁ ଏଇ ଗଡ଼ିଆରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ। ତଥାପି କେତେ? ହଁ ହାତ ଉପରୁ ଟେକିକି ମାପେ କେତେ ପାଣି। ଏ ଭାଇ 6-7 ଫୁଟ ପାଣି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି 15-20 ଫୁଟ ପାଣି ହୁଏ। 2 ପୁରୁଷ ପାଣି ଏଠି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ ପାଣି କିନ୍ତୁ ଏଇଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯେତିକି ପାଣି ଅଛି ଏଠି ଗାଁରେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରୁଛନ୍ତି ବି, ଚଳୁଛି କାମ ସବୁ। ବହୁତ ଖାଲରେ ସେଠି ପ୍ରବଳ ଖାଲ। ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଗାଧେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ତୁ ଚାଲୁନୁ। ଆମ ଗାଁଟାର ପୁରା ଭିଉ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅଧାରୁ ଦେଖାଉଛି, 7ଟା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିବୁ। ଧୀରେ ପଡ଼ିଯିବ। ଆମ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗାଁ ଦେଖିବା। ଏଠୁ ଗୋଟେ ଘର ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଆମର ଏପଟେ ଧାନ ଚାଷ ଆମ ଗାଁର ଦେଖିବା। ଆମ ଗାଁର ଧାନ ଚାଷ ଦେଖିବା। ଧୀରେ ସବୁ ବାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏଇସବୁ ଦେଖିକି ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ପଛପଡ଼ିଥିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ଗାଁଟା ଆମେ ପୁରା ଦେଖୁଛେ। ଆହୁରି ଅଧା ବାଟ ରହିଲାଣି ଆମ ଗାଁ। ଏଇଟା ପୁଣି ଅଧାର ଅଧା। ପୁରା ଗାଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗାଁର ଭିଉ। ଚାଲ ଏ ସେ ଉଠାଣ୍ଠି ଗଳି ପଡ଼ିବି ମୁଁ। ତୁ ଗୀତ ଲାଗିବନି କି ଆମର? ଏ ବାଗେଇନି ସାଇର ଝୁମୁରିରେ ଆମ ପୋଛ ଛାଡ଼ୁନା। ସାଇଜ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ସାଇଜ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗି ଦେଖିଦିଅ। ଆମେ ଆଜି ଏଇଟା ନୂଆ ବାଡ଼ କରାହେଇଛି। ଦିଅଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏଠି ବାଡ଼ କରାହେଇଛି ଆଜି ନୂଆ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି, କଦମ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ। ସ୍ଲୋ କଦମ ଗଛ ଏଠି ଅଛି, କଦମ ଗଛ ବି ଅଛି ଏଠି। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଧାନ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଏଣ୍ଡ ହେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାଇ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ କି ଗାଁଟା ଭଲ କି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଜୁଲୋଜି 3rd ଇୟର୍ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଭାଇଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ 3rd ଇୟର୍ ସରିଗଲାଣି। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯାଉଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ସୋନୁ। ତାର ଏବେ ଚାଲିଛି +3 1st ଇୟର୍ ଆର୍ଟ୍ସ ପଢ଼ୁଛି। ତୋର କେଉଁ ଅନର୍ସ? ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ। ତଥାପି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଆମେ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଲେଇଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗାଁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜଣାଇବା ପାଇଁକି ହିଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛୁ ଆମେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରା ଗାଁଟା ଯାକର ପୁରା ସବୁ ଧାନ ବିଲ। ଆମ ବାଡ଼ି ପଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେପଟୁ ଆଉ ଏପଟକୁ ଆମର ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର 2 ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏଠି ଆଜି ବିଲରେ ପିଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି, ଘାସ କଟା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାର ଦିଆ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁରେ କେତେବେଳେ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସର ୟୁଜ୍ ହୁଏନି। ଆମ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ
जैविक खतर ही यूज होता है। वीडियोटा एंड करछु आगु को देखिबे आउ नुआ वीडियो आसीबो हम चैनल रे चैनल को सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे शेयर करिवे।